समस्त को आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेज रही आप न्यूज अपडेट 1615 जहाँ आप पाइपे आम चैनल माध्यम बहुत सारे एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छी निश्चित भाव में सेयार कर आशा करी आप समस्त जो मैंने भी इनफर्मेशन पाइपे आप चाहते बेसिकाली जूनियर टीचर कथा जानापी पर्टिकुलाली आपको कहूँ रिपीटेडली यही वीक्रे से आसवा लगी आउ गोटे कथा मुझे ओसेपा कथार विश्वास करतुनि आप टीम बाय टीम विजिट करूँ जड़े रिपीटेडली गले बाध टीम बाय टीम विजिट कले बाधन यहाँ मो पर्सनल सजेसन मुझे आरंभ कही बहुत जन मना कर बट आप जो डिसाइड करेंगे से करेंगे कि हाँ यही सप्ताह आसो ओसेपा आश्चर्य करुच्ची आपको एवं प्रथम अपडेट आरंभ कर आज 3 नुआ आईन निश्चित भाव में भारत वर्ष लागू हो भारतीय न्याय संहिता एवं आप देखिए नेक्स्ट रही आपंकर आज देश जो नुआ 3टा आईन लागू हो जून 30 राति 12टा पर यहाँ इम्प्लीमेंट कराई अर्थात आज अलरेडी इम्प्लीमेंट हो सारा एवं हाइकोर्ट रे कोर्ट हाजिरा बेले हाथ कड़ी लगे पार ना पुलिस से नहीं आप लगी सहित 90 दिन भितर पुलिस को दाखल करा चार्जसीट समस्त जिलार एसपी और डीएसपी कथा पुलिस डीजी एवं आप देखिए ऑनलाइन हो पारे आपणकर एनईटी यूजी परीक्षा निश्चित भाव में ऑनलाइन हेले ही सेफ लगुच ऑफलाइन ही सेफ लगुनि और ऑनलाइन नीट परीक्षा जहाँ आप देखुं गतकाली तार शेड्यूल आसला आम देखू मेधा छात्र छात्री को मिल लैपटॉप शिक्षा ज्योति सम्मान 2024 निमंते प्रस्तुति बैठक कराई आपणकर फोरम ऑफ एकेडमिक पक्षर आठगढ़ स्थित बासंती मंडप ठारे ये बैठक कराई सहित आप देखिए सरकारी पैनल में नियुक्ति पाइबे आईनजीवी एडवोकेट जनरल नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कराई तो आप राज्य में खूब शीघ्र एडवोकेट जनरल नियुक्ति कर प्रक्रिया आरंभ होती कहीं पूर्व जी एडवोकेट जनरल थे से इस्तफा देते निज पदरू एवं नेक्स्ट आप देखिए आपंकर बीएमसी अवसरप्राप्त कर्मचारी संघ बैठक 15 लाख ग्राच्युटी पेंशन बही आपंकर देवाई लक्ष्य रखाई सहित शिक्षक महल बढ़ुच असंतोष कार्य दिवस रे ओटेट परीक्षा पड़ी ओटेट देवे बहु कार्यर शिक्षक शिक्षयित्री जेहेतु ओटेट 2 प्रमोशन में रिक्वायर्ड एंड स्कूल परिचालन लगी नियंट हे शिक्षक बीओ निकट में गदा हराणी छुट्टी दरखास्त तो ये समस्या निश्चित भाव में हम तेणु यहाँ को गोटे तालमेल रही कर समय अच्छी करने संडे आरेंजमेंट करने तो सब शिक्षक शिक्षक परीक्षा देवा कथा बोर्ड कर्तृपक्ष जानी सुधा एपरी पदक्षेप साधारण प्रश्न सृष्टि करी तेरे पिला मध्याह्न भोजन मिलनी बहुत स्कूल सिंगल टीचर अच्छा निश्चित भाव में प्रोब्लेम सृष्टि हम तो बहुत शिक्षक भविष्य यदि नदेवे से अंधार को पड़ेब बीओ छुट्टी न दौरान नदेले भी जावाक पड़ो एग्जाम देवा निज भविष्य कथा ठीक अच्छे एंड जुलाई 6 तारीख परिवर्ते 6 तारीख 10:45 सुधा दाखल करेंगे फी कहुई एग्जाम अगस्ट 9 कहुई तेणु छुट्टी दिन देखिए शेड्यूल करें भल हाँ एवं नेक्स्ट आप देखिए बदलुची सरकार सुधर आपंकर सीमांत स्कूल भाग्य फेरबे कि आंध्र नाम लिखाई ओडिया छात्र छात्री निश्चित भाव यहाँ गोटे प्रश्न अच्छी एवं यहाँ गोटे आवश्यकता आमर पिला माने आम राज्य में पाठ पढ़े एवं विजिलेंस तदंत सुपारिश कला छात्र विज्ञान सर्टिफिकेट दे पाई चाकरी कला छात्र विज्ञान सर्टिफिकेट दे पाई चाकरी तो आप सीडीएम ऑफिस रे एवरी नियुक्ति देखा मिली 8 वर्ष कॉलेज प्रदर्शन ने आसी ना नाक टीम अवहित एलएलएन साहू महाविद्यालय आप देखुं आपंकर 2.5 वर्ष आपंकर सरला बी ग्रेड मान्यता तो नेक्स्ट होती आप देखिए पसंद अनुसार मिलनी डिग्री कॉलेज नाम लेखार दूरे रहिले 78,000 छात्र छात्री 1,79,000 चयन नाम लिखाई 92,000 नाम लिखाई निश्चित भाव में यहाँ गोटे पिला गोटे मानने आगू पढ़ा हायर एजुकेशन एक्वायर करवा ए आग्रह कमिलानी कारण नियुक्ति ही ना तेणु कौन से एडमिशन करेंगे 12 जाए घुंचला युक्त 2 आवेदन प्रक्रिया 20 प्रकाश पाइब मेधा तालिका 22 ରୁ 27 पर्यटन प्रथम पर्याय नाम लेखा कर नेक्स्ट रही धरणीधर विश्वविद्यालय छटे हेले
24 ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ଏଇ ନେଇ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ବଦଳି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରୁ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ କରାଯାଇଥିଲା ବାଣ୍ଟିବା ଯୋଜନା ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଉ ଖୋଲୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ। খুব শীঘ্র প্রাথমিক শিক্ষা বদল প্রক্রিয়া কমপ্লিট হব, গঠন হল রাজ্যস্তরীয় বদল কমিটি। আজ বৈঠক প্রস্তুতি যোগ্য তালিকা প্রস্তুত করা এবং আপনার বহুত কোরি করলে এই সংক্রান্ত যে ট্রান্সফর প্রোসেস কেবে সুদ্ধা কমপ্লিট হব, এই প্রোসেস কমপ্লিট হব অগস্ট হয়ে তো জুলাই মাসে এটা আপনার মেডিকাল ভেরিফিকেসন টর্মিনালিটি এসব চালিব। সরলা পরে আপনার কমিটি বসি, তারপরে জিলা স্তরীয় কমিটি বসব, আপনার আলটমেন্ট হয়ে ট্রান্সফর হয়ে জয়নিং সব বগেরা বগেরা কাম পুরা এন্ড হলা বেড়ে অগস্ট হয়ে এবং ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ବନ୍ଦ ହେବ କି ନା ବଦଳିବ ନା, ଏବଂ ସେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 1800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ ଯଦି 1800 ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଭରେଜ ଆମେ 2000 ନେଇକି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିଲେ 60-62,000 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଆକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 1804 CRCC ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆ ରହିଛି ଯେଉଁ CRCC ମାନେ ଟେନ୍ୟୁର ପୁରିଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଉଛି, ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ପିଲାଙ୍କର ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଡିଓଙ୍କୁ, ବିଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବଂ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବେତନଟୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାତ ଥଳି ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ଚାଉଳ ଆସୁଛି 50 କେଜି ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ 42 କେଜିରୁ ଅଧିକ ତ କେବେ ରହେନି, ତାଠୁ କମ୍ ବରଂ ରହେ। ତ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ସେୟା, ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତାରେ 42 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବୁ। ତ ଏନେଇ ଧମକ ବି ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ଅଛି। 8 କେଜି 5 କେଜି ଯେଉଁ 7 କେଜି 10 କେଜି ଚାଉଳ ଗାୟବ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଆଡ଼େ କମିଶନ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି, ନାମଲେଖା ବାଟ ଫିଟିଛି। ଓଏସ୍ଏକୁ B++ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ବୋଲି ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯେଉଁ ନୂଆ କୋର୍ସ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କୋର୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ତା ପାଇଁ ପରମିଶନ ମିଳିନି। ତ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖାଯାଇଛି, ହଁ ନାକ୍ ମାନ୍ୟତା ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା UGCରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପୁଣି ଆସିବ ଏବଂ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନି। ଆଶା କରାଯାଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ମୋଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଆସିକା ନୂଆ ଗାଁରେ ଏବେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍କୁଲ ନାଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ 6ଠ ଏବଂ 8ମ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ବି ଆସୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ହେଲେ ଛୁଟି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଘର ତାଲା ଖୋଲୁନି। ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଖେଳକୁଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ 6ଠ 7ମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଅସନ୍ତୋଷ, ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାରବାର ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କର। ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଯାହା ରହିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ NTA ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ 1563 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏତିକି ପିଲା ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ 800 ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ OMR ସିଟ୍ରେ ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କଟକ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କର ଫି